إنما أكوكو إمبتغمنا ذلكم أوي الشيطان يخوف شيطان ببغبغالي ديك أولياءه أن يونانو يكافروا فلا تخافوهم أكنا سروني وخافوني أيسراني على ديني إن كنتم نوسلام وكرا مؤمنين قال من يالم به أقول تقولي إنما ذلكم الشيطان إنما أكويكا دونك مكامي فورا نعم ذلكم الشيطان دور ما فو شيطانه إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوا منا كو مكاين دور ما فو ده إنما ذلكم الشيطان فو با الشيطان دي منا نيافو ملكو كايرولا meleke wajibiyale te ibi min don sangolo la akake oye bo sisa ala yi mun fɔ inna ma zalikum shaitan ako kuma kan yin fɔ ba tɛ dɔwɛrɛ ye aw ye zalikum fɔ ba wɛrɛ t'a la aw ye shaitan ko shaitan de y'a fɔ mais shaitan ma fɔ mɔgɔ de y'a fɔ a fa dɔnnen don a ba dɔnnen don a somɔgɔ bɛɛ dɔnnen don mɔgɔ de y'a fɔ shaitanu insi alhamdulillah kuma ɲana sisan o kuma na a ko i k'a dɔn kuma in fɔ b'a tɛ dɔwɛrɛ ye shaitanu kɔ yukhawifu awliyaahu shaitanu bi a labatobaw n'a teriw n'a bisibaw a bi olu de lasira mais a tɛ se ka muminw lasira naam fala takhafuhum a kana sira kafiriw ɲɛ fiyewu u ka bonya n'u ka caya mana fɔ cogo o cogo u ka se n'u ka karama mana fɔ cogo o cogo kɛlɛminɛ mana k'u bolo cogo o cogo fala takhafu a kana sira u ɲɛ parce que aw bɛ kɛlɛ kɛ ni ala de naam wa khafuni n'a bɛ siran kɔni a ye siran ni ala de ɲɛ in kuntum ni aw kɛra mu'minina ko aw ye mumini yɛrɛ ye ko aw ye limaniya jɔn ye a kana siran shaitani ka bagabagali ɲɛ a kana siran kafiru caya ye a ye siran ni ala de ye na wala yahzunuka e mɔmadu kana hujini allazina mɔgɔw ka cogoya la yusari'una minnu ka teli fil kufri ka e kira jafa innahum olu tigilamaw lan yadurru allaha olu tɛ se ka foyi cɛ ala ye shay'an foyi ni na se ka tɔɔrɔ si se ala ma na a ko di yuridu Allahu ala b'a laɲini alla yaj'ala lahum hazzan ala kana nin yɔrɔ k'u ye lahara don fil akhirati lahara don wa lahum wa a bɛ kafiri ninnu ye azabun ɲangata b'u ye alimun ɲangata min ka bon na ko cogo di wala yahzunuka allazina yusari'una fil kufri a ko Muhamadu e kana hujini mɔgɔw cogoya la mɔgɔ minnu bɛ sin k'u kɔ di ten o kɔrɔ ye minnu tugura kira kɔ nafigiw la ni ko wulila n'a gɛlɛya dɔrɔn yusari'una fil kufri o b'a fɔ ni maa min tora kira kɔ i ta ti ɲɛ o yɔrɔ bɛɛ olu b'u kɔ don mana o mɔgɔ minnu bɛ bɔ i ka jama na walima ni nafigiw don ni kɛlɛ wulila n'u tɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ o ka n'i tɔɔrɔ koyi innahum lan yadurru allaha o do wa shay'an u ka nin kodon tɛ se ka foyi tiɲɛ ala ye o kɔrɔ u tɛ se ka fɛn tiɲɛ aw ye parce que u n'a jɛra u b'a ka gundo dɔn kɛlɛ dun ye gundo de ye kɛlɛ ye labɛn de ye o tuma na i ni mɔgɔ o de la ni a y'a ye silamɛw ka kiiti dɔ bɛ yen ko ka murtadu faga sariya yɛrɛ la murtadu ti faga mais murtadul musharik o de bi faga ni ko i dalen don ala la mais ni waati dɔ nana i ye kuma dɔw mɛn walima i ye wale dɔw ye i ko ne ma da ala la bilen i kafiriyara sariya la i ti faga sariya t'i faga parce que ni sariya y'i faga ko i kafiriyara dɔrɔn ala ka kuranɛ aya min ko la ikraha fi din o bɛ bɔ yen bon la ikraha fi din an karamɔgɔ dɔw mufassiruna dɔw tafsirikɛla dɔw y'a jira ko o aya in yɛrɛ tusera ko aya in mansuha don quoi mais mansuha tɛ parce que a tɛ se ka nasuku foyi tɛ se ka nin aya in yɛlɛma
a b'a nɔ na de parce que ala ko jagoya tɛ diinɛ na maa ti jagoya ka don diinɛ na mais n'i ye kuma yɛrɛ bɔ yɔrɔ lajɛ i b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la maa tɛ se ka jagoya kɛ ka don diinɛ na i bɛ se ka mɔgɔ jagoya a k'i sago de kɛ diinɛ bɛ dusukun de la i fa ko a bɛ muso dɔ d'i ma e tɛ muso fɛ e ko bon ne tɛ nin fɛ koyi mais a y'i wele a ko n den fɛ ko tɛ nin ye ne balimakɛ den de nin ye ne tan dɔ de ye nin ye ne tan dɔ de ye o tuma na n'i fa bonya bi yɔrɔ nin ta o yɔrɔ bɛɛ ni dugaden don yɛlɛmɛ dɔ bɛ don directement yɛlɛmɛ dɔ bɛ don mais kanu yɛrɛ yɛlɛmɛ tɛ don dɛ n bangebaa bonya yɛlɛmɛ de bɛ don o tuma na a b'a furu o kɔrɔ tɛ a b'a fɛ dɛ mais a ye fɛn dɔ de labato o tuma na diinɛ bɛ dusukun de la kanu fana bɛ dusukun de la o tuma na maa si mɔgɔ o mɔgɔ ma da ala la ni silamɛw ka bamuru nana ko n'i ma seli n b'i faga i bɛ seli o t'i kelen ye silamɛ o i bɛ layilayilaw fɔ o t'i kelen ye silamɛ o parce que ala ɲɛ b'i dusukun na tant que dusukun dalen tɛ ala yɛrɛ la bamuru tɛ se ka e kɛ silamɛ o ye nkalon de ye bamuru bɛ se k'i jagoya k'i fara silamɛw de kan mais a tɛ se k'i kɛ silamɛ mana n bɛ fɛ ka nin n ye nin fɔ mun kama a k'a dɔn la ikraha fi din a ma nasugu a ma tuse wa a tɛ se ka tuse a bɛ yen o tuma na mɔgɔ min kɛra silamɛ ye i tilala ka muruti ka bɔ silamɛya la i fagali dagalen don n'i ye murtadu musariku ye o fagali bɛ kɛ mun kama e n'anw jɛra gɛri silamɛya daminɛna silamɛya bɛ tɔɲɔ de ka ko bɛɛ da u kan silamɛ bɛ gɛri de la o kuma in na bon tant que silamɛ bɛ gɛri la aw ni an jɛra bamuruw bɛ dogo yɔrɔ min na aw b'o dɔn an ka kuwa yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na aw b'o dɔn an kɛlen bɛ ka mɔgɔ minnu labɛn k'olu kɛ xaylul baridi ye e b'o bɛɛ dɔn an ka segere si t'an bolo i tɛ min dɔn bon sɔɔni tile kɔntɛrɛ de fɛ e nana k'i bɔra an ka jɛ la non i bɛ faga de i t'i faga k'i bana ala la de i bɛ faga de i ka na taa an ka gundo fɔ est ce que a yɔrɔ faamu kosɛbɛ o tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ i k'a faamu dɔrɔn jagoya tɛ diinɛ na wa n bɔra silamɛya la i t'i faga o kama i bɛ faga de ko i ni silamɛw jɛra mais ni silamɛw ma jɛ komi silamɛ tɔw an bɛɛ bɛ seli misiri kɔnɔ mais an ka kɛlɛ kɔnɔna an k'an ka jugu kunbɛn cogo min na o labɛn o i tɛ foyi kalama o la kɛlɛ i bɛ taa ni yɛrɛ ye maa mago t'i la o dalilu ye jumɛn ye n'a sɔrɔla jagoya ye diinɛ ye alakira sɔrɔla a ye kɛlɛ kɛ a sera yɔrɔ dɔw la a y'u minɛ k'a sɔrɔ kerecɛnw don a sera yɔrɔ dɔw la a y'u minɛ a y'a sɔrɔ yahudiyaw don mais a ma maa si jagoya ka bɔ i ka diinɛ na n'i ko i bɛ to i ka diinɛ na i bɛ to i ka diinɛ na an tɛmɛna nin kan mais i bɛ nisɔngɔ sara silamɛw ye dugu dilali ani dugu labɛnni o wariw bɛ don o de la o tuma na n'a sɔrɔla ko jagoya ye diinɛ ye kira sera kafiri minnu na walima yahudiya ni nasara minnu na a tun b'olu jagoya don a la mais mana a y'u to yen k'u tɔgɔ da ko el muahid hali sedina ali bɔgɔlen ni bamuru ye yan'a ka fatu a ka wasiya min sɛbɛnna a ye nin wasiya in sɛbɛn a na k'a gɛlɛya a den hasanu ma k'u ka y'u janto muahidu ninnu na ko layidu ka gɛlɛn dɛ n'u ma kɛ silamɛ ye mais u ni silamɛw ye bɛnkan dɔ signé an t'a kɛlɛ an ka tɔɔrɔ tɛ se ɲɔgɔn ma an bɛ se ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la sedina ali bɛ sa don min na a ka wasi sɛbɛn dɔ hasanu fɛ a ye nin fara a kan ko a y'a janto muahidu la silamɛw tɛ kafiriw de don nka layidu b'an cɛ mana a ka tɔɔrɔ kan'u sɔrɔ mɔgɔ kuma k'a ka bon i yɛrɛ ye a b'a faamu o tuma na a ye nin de fɔ minnu bɛ girin ka bɔ silamɛya la ka taa fara kafiriw kan walima ni kɛlɛ wulila u pilasi ba de bɛ yen u kan ka taa yɔrɔ min na u b'a fɔ a ye ne man kɛnɛ n muso sen karila ne tɛna se ka taa n den bolo b'a dimi n bɛna taa n'o ye furakɛyɔrɔ la bon c'est à dire u bɛ fɛn dɔ fɔ pour que ka ba kɛlɛ ma quoi mana ala ko o kan'i tɔɔrɔ dɛ la yaduru la sɛri u tɛ se ka foyi tiɲɛ ala ye kafiri minnu bɔra u ye gundo dɔn e dun t'u sɔrɔ k'u fa mais tasiliya nana i hakili sigi u tɛ se ka foyi tiɲɛ
malgré u y'a ka gundo bɛɛ dɔn dɛ ko mais u tɛ se ka foyi tiɲɛ na يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ala y'a dabɔ a kama de ko a ti nin yɔrɔ di ninnu ma lahara a bɛ t'u bila jahanɛmɛ de kɔnɔ mana ala bɛna maa min jeni jahanɛmɛ kɔnɔ Muhamadu n'o banina o kan'i tɔɔrɔ nin datɔ don jahanɛmɛ de kɔnɔ ninnu bɛ kɛ li tasliya hakikaw de don mais tasliyaw de don a t'i n'a fɔ ala b'a dabɔ a kama ka jɔn dɔ kunnangoya la ni jɔn min nana n'a ye kunnangoya dangan na ala b'i fili kunnangoya badingɛ kɔnɔ mais nin yɔrɔ ninnu bɛ fɔ ka silamɛw hakili sigi ka kira yɛrɛ dusu suma ye tasliya voilà na walahum a bɛ ni mɔgɔ ninnu ye azabun walahum azabun azim ɲangata belebele de b'u ye lahara na innal lazina i k'a dɔn mɔgɔ minnu ishtaraw n'olu ye sanni kɛ el kufra kafiriya la bil imani ni limaniya ye lan yadurru laha shay'an olu tɛ se ka foyi tiɲɛ ala ye walahum a b'o tigilamaw ye azabun ɲangata b'u ɲɛ alimun ɲangata min ka jugu a ko inna lezina ishtaraw kufra o do wa bil imani mɔgɔ minnu ye kafiriya san ni limaniya ye k'a k'i n'a fɔ olu ye muminiw ye k'a sɔrɔ muminiw tɛ mais u yɛrɛ nan'u yɛrɛ kisi ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah fɔ ye walima minnu yɛrɛ bɛ aw nɔfɛ n'u k'u ye silamɛw ye k'a sɔrɔ u kafirilama de don nafigiw don u tɛ ala fɛ u tɛ kira fɛ ayiwa lan yadurulaha a y'a hakili sigi u tɛ se ka foyi tiɲɛ a ye Allahu huna al-islam o kumana u tɛ se ka foyi tiɲɛ aw ye ala yɛrɛ tɛ quoi aw silamɛw u tɛ se ka foyi tiɲɛ aw ye u mana a janfa cogo o cogo u tɛ se ka fɛn tiɲɛ o n'a ɲɔgɔnna caman Sayyidina Ali ka kuma de bɛ jigin ne kɔnɔ nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ parce que i b'a ye kuranɛ jigin kuma san 1400 kɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la dɛ a bilama yɛrɛ de don a b'i n'a fɔ a bɛ ka jigin sisan kumana o bɛ Sayyidina Ali ka kuma dɔ de sabati tuma min na a ko nin silamɛya ye a bi ta in a n'a sini ta in ani sinikɛnɛ ta in ko a bɛɛ ka kan ko a su bi komi a tile a bɛɛ de ka kan hakika yɛrɛ la ni maa min ye an yɛrɛ ka tasarufatu lajɛ c'est-à-dire diɲɛ bi cogo min na bi ka an ka yɛlɛmɛ bolow ni kow kɛcogo lajɛ ka kuranɛ aya ninnu lajɛ ka Sayyidina Ali ka nin kuma in lajɛ i b'a fɔ an bɛ kira tile la wallahi kuranɛ bi bɛn waati bɛɛ ma na walahum wa a b'o olu ye azabun alim ɲangata b'u ye min ka gɛlɛ dɛ wala yahsabanna wa mɔgɔw kana miiri dɛ allazina mɔgɔ minnu ko don kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara annama numli lahum ko an bɛ ka muɲuni min kɛ u kɔrɔ nin ye khayrun li anfusihim o de hɛrɛ b'u kan innama u k'a faamu tigitigi numli lahum an bɛ ka muɲuni min k'u ye yazdadu isman an bɛ fɛ dɔ ka fara jurumu de ka ɲɛ walahum nka u k'a dɔn a b'u ye lahara azabun ɲangata b'u ye muhinun o bɛ maaba dɔgɔya ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ko kafiru kana miiri ko ne ala bɛ ka muɲuni min b'u kɔrɔ ko hɛrɛ b'a la dɛ c'est-à-dire mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ ka jurumu kɛ a fɔra a ye jurumu dabila jurumu bɛ nin se mɔgɔ ma a bɛ nin se mɔgɔ ma mais don o don ale bɛ ka mɔgɔw faga k'u ni yɛrɛ b'u la k'u ka nafolo ta mais o bɛɛ kɔ a bɛ ka balo a kɛnɛma don tɔɔrɔ t'a kan hɛrɛ b'a la a bɛ ka giri mana o bɛ n'i ye ala ko fɔ o ye o b'i fatɔ filɛ yɛrɛ ne bɛ ka balo ta ne ye mɔgɔ joli faga ne ye dabalijugu kɛ mɔgɔ joli la k'o ta tiɲɛ ne tɛ hɛrɛ la nin yan ala y'o de fɔ yan ko wala yahsabanna allazina kafaru innama numli lahum khayrun li anfusihim n bɛ ka muɲu tɔɲɔnikɛla ni dansago na ni kafiri minnu ye k'u kana miiri ko hɛrɛ don dɛ la an bɛna b'u ni fanjɛw tɛ min dɔn ala b'a muɲu tɔɲɔnikɛla ye i b'i tile kɛ ko nka n'a y'i tɛgɛ ta dɔrɔn ko kisi cogo tɛ yen i t'i tila a la fiyewu asafurulayi ko t'o ɲɛ an ka kuranɛ sama an ka su ma hali n'a ye kuranɛ don kaburu kɔnɔ o tɛ foyi ɲɛ
o tigi ye ala b'a muɲu tɔɲɔlikɛla ye fo a k'i tɛgɛ sɔrɔ kumana a ko silamɛw k'a dɔn ale ala bɛ ka muɲuni min kɛ kafiri ninnu ye ko kafiriw ma hɛrɛ tɛ dɛ ko a bɛ ka muɲu ye de إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ne bɛ ka muɲu ye de parce que ni tɔɲɔli sera yɔrɔ dɔ la ala t'i maa tɔɲɔ quoi ni adamaden ka tɔɲɔli sera yɔrɔ dɔ la ala yɛrɛ de b'i jateminɛ n'i ye nin fɔ sisan dɔrɔn a k'an ka bɛn nin jahanama in de ma n'i ye nin fɔ sisan dɔrɔn a k'an ka bɛn nin jahanama in de ma a y'a muɲu a ye mɛlɛkɛw a ye waati dɔ d'a ma dɛ tara n'a sɛbɛkɔrɔ kɛ a bilama ka kan ni jahanama min ye tara na tɛmɛ o kan ko ne ala ma ɲinɛ dɛ ghafilan amma ya'malu zalim إنما يؤخركم ليوم تشخص ayiwa ko a kana k'i kɔnɔ tɔɲɔlikɛlaw bɛ ka min kɛ ko a kana k'i kɔnɔ ale ala t'a kalama dɛ ko a ɲɛ b'a la komi a bɛ muɲu dɔɔnin ko n'u ye sigara daminɛ don min na u bɛna dɔn min bɛ yen ɲɛw bɛ coro don min na lahara tɔɲɔli man ɲi mɛ ala bɛ muɲu tɔɲɔlikɛla ye fɛn o fɛn ka di y'a kɛ mɛ kuma dɔw la n'a y'a daminɛ i la diɲɛ na yan kabini ye baara tiɲɛna sisan o tuma na olu halakilenw ta mɔgɔ minnu ye nin kojuguba ninnu kɛ ala kɛlen ka ta tiɲɛ si u ma tuma min na olu de bɛ sɔrɔ n bɛ tuubi n bɔra kojugu la asagfurula karamɔgɔ sɔrɔ a laban ko ɲɛna dɛ a laban ko ɲɛna o faama juguw bɛ yen u b'i ka du bɔsi la ka di maa wɛrɛ ma u b'i ka yɔrɔ ndaraki la k'a di maa wɛrɛ ma e kɔni bɛ taa kasi de fantan nin yɔrɔ ye mun ye kasi kɔ k'a sɔrɔ ala kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ala b'i dimi ko nka c'est-à-dire ala b'i dimi ko dimi wɛrɛ tɛ dimi min kɔ mɔgɔ ka tɔɲɔ mɔgɔ ma sɔrɔ k'a dɛmɛ c'est-à-dire ala t'i dimi foyi la ka tɛmɛ o kan o tumana o faamaw kɛlen ka mɔgɔw ta tiɲɛ ten ka mɔgɔw jigi tigɛ dusukasi yɛrɛ ye dɔw fa parce que ni jugement kɛra ni tribunal ko min a ma ban e bɛ mun kɛ e ti foyi kɛ o tumana olu maa tɔɲɔlaw halakitɔ n'u ta tiɲɛna fanga tiɲɛna fanga banna o tumana karamɔgɔw bɛ wuli sa o bɛ sukaro carton 2 min ta janfa nafolo ni fasodenw joli la ka taa di karamɔgɔ yɛrɛw ma faama in ka ɲi dɛ a ka ko bɛɛ kɔni ala ko b'a bolo dɛ o mana sa kafiri su bɛ sɔrɔ ka kɛ su kɔrɔtalen ye mɛ o tɛ mɔgɔw bolo ye a bɛ ala min bolo o b'a dɔn a bɛ minɛ cogo min na ala ka hakili ɲuman d'a ma mana ala muɲuni tɔɲɔlikɛla kɔrɔ ko a kana degun parce que mɔgɔ caman bɛ i yɛrɛ b'a ye nin bɛ ka ne tɔɲɔ a ye n ka yɔrɔ minɛna walima nin bɛ ka nin kɛnɛ na sigi ɲɔgɔnya na walima an bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ luwanse la nin bɛ ka nin kɛnɛ na mɛ foyi tɛ k'a sɔrɔ e dun ye silamɛ ye ala ko i k'i hakili sigi ko ale ma ɲinɛ k'i ka tɛmɛ n'i ka baara ye ko a minɛ dɔw bɛ na ale ala fɛ na walahum azabun muhin ɲangata b'u ye muhinu na o bɛ maa dɔgɔya dɛ ma kana Allahu ala ma kɛ fiyewu liyazara almu'minina a ka aw muminun bila ten ala ma antum alayhi a filɛ fɛn min dama ka ko an ka taa misiri la sunkalo sera hiriri ko ale ala tɛ aw muminun to ten hatta fo waati ye taa se yamizal khabisa ale ala bɛna tolilen tɔmɔ min at-tayyibi ka bɔ tolibali la وما كان الله wa ala yɛrɛ ma kɛ o ليطلعكم ko a bɛ aw yenge على الغيب nafigiw kan gundo la ولكن الله nge k'a dɔn ala يجتبي من رسله yajitabi ala bɛ sugandili kɛ من رسله a ka kiraw la ka nafigiw tɔgɔ fɔ o ye من mɔgɔ la يشاء n'o ye ala ja فآمنوا بالله aw ka limaniya ala la ورسله a ka limaniya muhamadu la وإن تؤمنوا n'aw limaniyara وتتقوا ka sira ala ɲɛ فلكم a bɛ aw ye أجر sara la azimun sara in ka bon نعم na ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ala ti sɔn fiyewu ka aw to yen liyazara almuminina ala ma antum alayhi ko a bɛ muminiw to aw filɛ min na an bɛɛ t'a la
jɔn de ye mumini yana jɔn de ye cɛ yana jɔn de bɛna jɔ n'a gɛlɛyara ala ko k'o tɛ se ka dɔ ta dɛ ni misiri welela sɛbɛn Allahu liman hamida a bɛɛ bɛna tulo wuli ka seli n'a yɛrɛ ye ka taa o t'a ɲɛ dɛ fo n ka lajarabi de se aw ma nka dɔw kɛ fantan ye k'a lajɛ fantanya kɔnɔ ne ala bɛna k'u bolo cogo di n ka wariba di dɔw ma k'a lajɛ u waritigilama ne ala bɛna k'u bolo cogo di n ka bana bila dɔw la u ka dɛsɛ k'u seyɔrɔ sɔrɔ k'a lajɛ u bɛna kɛ cogo di a ka fɔ a ye silamɛya dɛmɛ a ye silamɛya dɛmɛ a ye silamɛya dɛmɛ o tuma na n bɛna mumini ni nafigi dɔ ɲɔgɔn na tuma min na n'a fɔra ko i ka wari bɔ. Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. E bi tɔw ta bɔlen de dun a tare yɛrɛ de b'i ta bɔ tuma na ne ala ti sɔn fiyewu ka muminiw ni nafigiw ɲaaminen to ɲɔgɔn na tan ala m'an tuma ale ye an filɛ min na nin seli waati sera an ka seli sun sera an ka sun nafigi ni mɔgɔ ɲɛnama bi dɔw la fɔ lajarabi ka na n y'o lajarabiw de fɔ bana b'a la fantanya b'a la waritigiya yɛrɛ b'a la faamaya yɛrɛ b'a la o tuma na dɔw bɛ yen n'olu ye wari sɔrɔ u bɛn'u sigi nin bulonkolonnin kɔnɔ dɔw bɛ yen n'olu ye wari sɔrɔ u t'i ye yan bilen o tuma na o n'a ɲɔgɔnna caman n'i ko dɔw ma ayiwa a ye wari bɔ an ka diinɛ dɛmɛ walahi dɔ bɛ 40 to a kunna ka 20 di mais dɔ bɛ 1000 to a kun ka wuli ka taa n'a yɛrɛ ye tuma na ala ko ne tɛna aw to tan hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib fo n ka tolilen bɔ ɲuman na n ka nafigi ni silamɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ne ala ko tɛ a yɛrɛ de ko don parce que a bɛ ɲɔgɔn dɔn cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ne ala fo n ka tolilen ni sɛbɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn mais ala b'a dɔn ala kan b'aw de ma ni ko nana dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ sin ka ɲɔgɔn dɔn ten wa fo ka taa diɲɛ wuli a bɛ ten de munna ni lajarabi nana i jija a kuyɔrɔ ka sɔrɔ i la pour que ala k'a dɔn n bɛ fɛ n ye ala k'a dɔn fɔ aw ye ala b'a dɔn quoi a yɛrɛ dama a bɛna ɲɔgɔn dɔn min b'a sɛbɛ la min ta ye nafigiya ye min b'a mago ɲini min ta ye ala ko ye n'a taara ko kɔnɔna na a yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ni sɛbɛ ko nana o de la n y'a fɔ kuranɛ kunu Seydina Ali ka kuma na ani bi bɛɛ ka kan fitna ayiwa ne ala bɛ aw lajarabi ni hɛrɛ ye komi n y'o fɔ wa n b'a lajarabi fana ni tɔɔrɔ ye nin bɛɛ bɛ muminiw sɔrɔ ala k'an jarabi cogo ɲɛ ala k'an san ta kɔrɔ naam وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ne ala ma kɛ fiyewu ko n bɛ aw yenge gundo kunna o tɛ n'a ka di ne ala ye n b'a jira ɲɔgɔn na o a bɛ ɲɔgɔn dɔn mais ne ala ti aw bɛɛ kɛ ka gundo fɔ aw ye k'a fɔ e ɲɛ bɛ nin cɛ in na dɛ nafigi don ɲɛ bɛ nin muso in na dɛ nafigi don o ne ala t'o kɛ dɛ walakin Allah nka ala sa yashtabi ala bi sugandili yɛrɛ de kɛ min rusulihi a ka kiraw la man kira min yasha n'o y'a ja ka nafigiw jira o la n ka kira dɔw bɛ yen n b'olu yɛrɛ de sugandi ka nafigiw jiru la nin de don na fa aminu billahi wa rusulihi a ye limaniya ala la a ka limaniya kiraw la wa in tu'minu ni aw limaniyara wa tattaqu ka sira ala ɲɛ falakum ajrun azim saraba ɲɛ laharaw ka bon a ye da ala la a k'a dɔn tile in masa min y'a dulon setigi don dɛ wa ko bi laban ale ala ta la a ye da o ala la a ka to o ala kɔ sarabaw ye ni aw sara banni dun bɛ kɛ dɛ o banni bɛ kɛ a bɛ k'i n'a fɔ an mana yan cɛkɔrɔ ko bɛ ban ko bɛ ban solo ko bɛ ban an bɛ bɔ yan ɔ ni maa min y'o dɔn o labɛn o tumana k'i k'a dɔn falakum ajrun azimun sarabaw ye lahara o saraka bon dɛ na
ولا يحسبن wala yahsabanna walma wala tahsabanna ko aw kana miri الذين mɔgɔ minnu يبخلون n'olu tɛgɛma gɛlɛyalen don بما ni nafolo ye آتاهم الله ala yɛrɛ ye nafolo min d'u ma من فضله ale ala ka pusamandiya la هو خيرا لهم ko hɛrɛ b'o la u ye بل bal o kuma to yen هو شر لهم a tɔɔrɔ jugu da d'u kan dɛ سيطوقون sa a ko ko in mɛn o mɛn يطوقون u bɛn'u kana meleke ما fɛn na u بخلوا ye bakiluya kɛ به bihi n'o nafolo min ye يوم القيامة o bɛna kɛ lahara don ولله a bɛɛ ye ala ta ye ميراث السماوات kabakolo tiɲɛna والأرض ani dugumakolo tiɲɛ والله i k'a dɔn ala بما تعملون jɔnw bɛ baara o baara kɛ khabirun ala b'a kalama a ko cogo di ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله a ko mɔgɔ minnu tɛgɛ ma jalen don parce que kira bɛ nin de fɔ kuma o kuma c'est à dire diinɛ tɛ se ka taa nafolo kɔ foyi tɛ se ka taa nafolo kɔ ɲɛ t'a sira kan o kumana alakira sɔrɔ silam a b'a fɔ silamɛw ma a ye nafolo bɔ an ka kɛlɛ labɛn a ye nafolo bɔ an ka nin kɛ walima a ye jaga di ni jagabɔ waati sera a ye jaga di ɔ mɛ i k'a dɔn ala kɛlen bɛ ka dɔw sɔn nafolo de la hɛrɛ b'u wolo la mɛ u bɛɛ kɔ a ye jaga bɔ ou bien a ye diinɛ dɛmɛ u tɛ sɔn k'u ka wari bɔ ka don ala fɛ bon ala ko a kana kɛ aw ɲɛna minnu tɛgɛ ma gɛlɛyalen don fɛn na ne yɛrɛ ala ye hɛrɛ min k'u ye ko hɛrɛ d'u ma hɛrɛ t'u ma dɛ u kana siga dɛ a ko cogo di ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم bal o kuma to ye هو شر لهم tɔɔrɔ jugu da d'u kan tɔɔrɔ da d'u kan c'est-à-dire ala ye hɛrɛ nin k'i ye e ko i tɛ ala nin yɔrɔ bɔ e ko i tɛ ala ka diinɛ dɛmɛ ko tɔɔrɔ de don i kan koyi tɔɔrɔ don i kan fɔlɔ ye mɔgɔw bɛɛ b'a fɔ ko karisa tɛgɛ ma ka gɛlɛn maa ɲuman tɛ filanan hɛrɛ caman bɛ ala bolo tɛgɛ ma gɛlɛya b'a bɛɛ bonda datugu sabanan balawu caman bɛ jigin fɔnisiriya de b'a kunbɛn mana ni e tɛgɛ gɛlɛyara a balawu caman b'i ka du sɔrɔ ani yɛrɛ kun sɔrɔ siga t'o la o kumana hɛrɛ t'i kan wa lahara dɔw fana sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi wa ne ala bɛn'u kana meleke k'u kana meleke c'est-à-dire ko ni nafolotigi ninnu bana ka nafolo min bɔ a bɛ ala kira ka hadisa la Bukhari nana n'a ye k'a fɔ ni maa min i nana i balima yɔrɔ sisan k'a fɔ a dumuni tɛ ne bolo c'est-à-dire ka n'i dama kasi a la dɔrɔn i nana fɛn o fɛn na n'a sɔrɔla o se b'a ye se bɛ n ye ni se bɛ n ye tɛ kelen ye se bɛ n ye ni se bɛ n ye tɛ kelen ye parce que i bɛ t'i balima fɛ kuma dɔ la k'a fɔ a ye a misi sɔngɔ di yan n ka misi sara an ka ɲinɛ cikɛ misi wari di yan mais i bɛ taa sɔrɔ cikɛ misi bi san peut-être 40,000 50,000 mais i bɛ taa sɔrɔ 1,000,000 b'i balimakɛ bolo i y'a dɔn cikɛ misi sɔngɔ b'o la quoi mais o 1,000,000 o y'ale ka jagokun de ye o kumana n'a nana ko k'a sɔrɔ a se b'i ye n'i m'a kɛ a se bɛ nin ye koyi mais a se t'a ye n'a sɔrɔ a yɔrɔ bɛ faamu kosɛbɛ voilà parce que dɔ kana na a lajɛ nin kuma ninnu na ka a yɛrɛ degun parce que silamɛya nalolen tɛ silamɛya bɛ taa fɔ maa ka nalo mana ala kira ko sɔrɔ sɛlɛm i balima nana dama kasi la fɛn na ka sɔrɔ a se b'i ye i ma sɔn k'a kɛ ko i kana siga dɛ lahara o nafolo in walima i ka ala ko i ka jaga bɔ i ma sɔn ka jaga bɔ walima dɛsɛbaatɔ i ma sɔn k'u dɛmɛ k'a se to ye ko yutawwaquna o nafolo de bɛ kɛ sajugu ye k'a meleke i kan na o tuma na sujaun aqra o kɔni de bɛ ci cogo min na baga b'a la n'a y'a kɛru i la a bɛ k'i n'a fɔ i donna bɔmu kɔnɔ ala kelen bɛ k'o saw de la ten de o tuma na o sa ninnu bɛ kɛ de ka melekeli kɛ ala ko cogo di sayutawwaquna bima bakhilu u ye bakhiluya kɛ ni min ye dɛ k'o de bɛna taa meleke u la o tuma na ala kira ka nin hadisa in de b'a meleke cogo fɔ sa ko safin de don
ngurongo fin ala y'a dilan de ka baga kala a tɛ se ka supporter ala o de bɛ meleki la i yɛrɛ ka nafolo de bɛ meleki la mɔni ka nafolo de bɛ cin sa fo ka t'i halaki walima riwaya wɛrɛw la o nafolo ninnu de bɛ yeele k'a kɛ nɛgɛ yɔlɔkɔ ye ka sɔrɔ ka i siri n'a ye jahanama kɔnɔ riwaya wɛrɛ la k'a bɛ kɛ mikuwatu de anw b'a fɔ a ma ko fer repassé fer min bɛ kɛ u bɛ min kɛ ka fini passé i ka nafolo bɛ k'o de ye o kumana mɛlɛkɛw b'i kɔ da sa a bilennen kɔni u bɛ passé dɔrɔn waati t'a la i y'a ye ala k'an kisi. walillahi mirasu samawati wal ardi. n'a ka di ye dɔrɔmɛ di kɛ n'a man di y'a to yen ala yɛrɛ dimina y'a koyi a ko walillahi mirasu samawati wal ardi ne ala de ta ye dugumakolo tiɲɛ ye ani kabakolo tiɲɛ fɛn o fɛn b'a la n kelen da don wallahu o don wa bima ta'maluna khabir wa a bɛ min kɛ ala b'a kalama dɛ a bɛ ka fɛn o fɛn kɛ ne ala b'a bɛɛ dɔn mana n'a ka di i ka wari to yen mɛ ale ta ye dugumakolo tiɲɛ kɛ n'i y'i ka wari to yen i bɛ sa i denw bɛ sa i mɔdenw bɛ sa diɲɛ bɛ wuli fɛn min mana to dugukolo kan ne ala ta don fɛn min bɛ kabakolo la ne ta mana n'i ye min di i b'o de sɔrɔ na laqad tiɲɛ yɛrɛ don sami allahu ala ye mɛnni kɛ qawla allazina mɔgɔw ka kuma na qalu mɔgɔ minnu ko inna allaha ko ala kɔni faqirun ko ala tɛgɛ jɛn bɛ wa nahnu anw yahudiyaw aghniya'u anw de ye nafolobatigiw ye sa sɔɔni naktubu an bɛna sɛbɛnni kɛ ma qalu u ye fɛn min fɔ an bɛna sɛbɛn wa qatlahum o dama tɛ an'u ka fagali al anbiya'a nabi ɲumanw na bighayri haqqin k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ wa naqulu ne ala bɛna kuma u fɛ o zuqu a ye nɛnɛni kɛ azabal hariki hariki a ye jenini ɲangata nɛnɛ zalika a ko nin ɲangata in bima o bɛ ɲangata ka d'a kan qaddamat aydikum u yɛrɛ bolo a yɛrɛw bolo ye baara jugu min kɛ wa anna allaha wa a k'a dɔn ala laysa bizallamin ala tɛ tɔɲɔnikɛla ye lil abidi a ka jɔnw ye nam ayiwa qad sami allahu qawla allazina qalu ayiwa ko a k'a dɔn ala ye kuma mɛn koyi mɔgɔw ka kuma minnu ko ala tɛgɛ jɛlen don nin yɔrɔ in na jariru ka hadisa dɔ bɛ yen ani ibnu manzir ani ikrima u y'a minɛ ka bɔ ikrima de la ikrima ko alakira sallallahu alaihi wasallam gɛlɛya ye silamɛya sɔrɔ silamɛ c'est-à-dire silamɛw nana madinɛ tuma min na ko kuma nɔgɔ bolo hali dɔɔni c'est-à-dire u dɔw bɛ se ka tile 3 kɛ ni n da maro den 2 den 3 tɛ u ti dumuni kɛ suraka tun bɛ balo ten de mais dekun in kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam ani yahudiyaw gɛrɛla ɲɔgɔn na parce que o don yahudiyaw de ye madinɛ setigiw ye surakaw b'u bolo de comme u ka bagangɛnnaw a wulibali ye yahudiyaw de ta tun ye ko bɛɛ o de la u ko laysa alal ummiyin laysa alayna fil ummiyina sabil ko an bɛ ka kunfin minnu coup de tête k'u ka nafolo dun ko jurumu c'est-à-dire suraka tun bɛ yahudiyaw bolo comme i ka bagangɛnna de quoi olu de y'a setigiw ye olu de y'a hɛrɛtigiw ye a so ɲumantigi olu de bɛ tɔtɔ di suraka ninnu ma bon alakira sallallahu alaihi wasallam a nana madina ka na o gɛlɛyaba de sɔrɔ fɛn tun ti silamɛw bolo mais o tuma na adamadenya latɛmɛni tun bɛ silamɛw ni yahudiyaw cɛ parce que bɛnkanw tun b'u cɛ an b'a dɛmɛ ni binkara kan an yɛrɛ b'aw dɛmɛ ni binkaraw kan u ye usulu fɛngɛ bɛɛ signé pacte bɛɛ signé k'a ban bon o kɔfɛ fana u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ juru ta yahudiyaw bolo kɛlɛ dɔw la a delila ka fɛngɛ a tɔgɔ ye di an ye tibal diriwu a bamanankan kɛ nɛgɛduloki wala a delila ka nɛgɛduloki singa yahudiyaw bolo a delila ka bagan fana minɛ kafiriw bolo ka a ye dɔ ka so loué
a ye dɔ ka fali loué après n b'a wari sara o bɛɛ kɛra o jɛlen don tariku bɛɛ la sɛbɛnfɛnw na bon o gɛlɛya in kɔnɔna na Ikrima de bɛ k'a lakale k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko a delila ka Seydina Abubakari wele o y'a sɔrɔ Madinɛ waritigiba dɔ bɛ yen ko Finehasi o Finehasi min ni wari b'ale kunna karamɔgɔ fana don yarɔ yahudiya bɛɛ kalannen don quoi bon mais u bɛ se wari ɲinini fana na Ala ye wari nɔgɔya u ye o Finehasi in alakira ye Abubakari wele ka bataki sɛbɛnna dɔ wele o ye bataki sɛbɛn alakira ye sallallahu alaihi wasallam a bɛ taa di Finehasi ma n'o ye yahudiyaw ka waritigiba ɲɛ sa bataki in sɛbɛnna kira ye Abubakari wele ka bataki d'a ma ko taa nin di Finehasi ma nka n bɛ min f'u ye n gana mɛn ko foyi kɛra i bolo fɔ n'i seginna ka na an fɛ yan o la Abubakari taara ni bataki ye a y'a di a nana sɔrɔ Finehasi bi jamaba dɔ cɛ la a ko Finehasi ma a ko i ti siran Ala ɲɛ i ka tuubi sa a ye bataki d'a ma Finehasi ye bataki dayɛlɛ k'a kalan Finehasi ko aw b'a ka Ala fɔ cogo min na ko maa bɛ se ka tugu de o tama tɛ Ala min kunna juru ta ni juru ta Ala min ka baara ye a tɛ se ka dɔrɔmɛ t'a kunna fo a ka mɔgɔw bɛ juru de ta mɔgɔw fɛ bon wari in dira sa wa a ma di sa wa n t'o kɔni dɔn mais Abubakari kɔni fujuni na mais kira y'a ladi kabini a ma taa o kɛra min kɛ Abubakari ma kɛlɛ kɛ bilen Abubakari ko ale hamina a ka bamuru kɛ ka cɛ kunkolo bɔ yen quoi mais ko a y'i miiri kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam a segira kumana ko nin kɛlen ko nin de kama Abubakari nalen nin fɔ kira ye ko Ala k'u ko dɔrɔmɛ tɛ an ka Ala kunna ko Ala min bɛ juru ta ko dɔrɔmɛ t'o kumana o la ko Ala ko laqad sami'a Allahu qawla allazina inna Allaha faqirun ne ye mɔgɔw ka kuma mɛn minnu ko ne Ala tɛgɛ jɛlen don ko dɔrɔmɛ tɛ ne bolo n y'u ka kuma mɛn parce que dɔrɔmɛ tɛ e bolo cogo di Ala yɛrɛ y'a tɔgɔ don yɔrɔ caman na liya'lama Allah mais a kan bɛ anw de ma o kuma na yan Ala ka mɔgɔ ni olu kɛra fantan ye mun o kɔrɔ ye fɛn de ye tari ma faamu de o kɔni b'a faamu ya Ala ko yahudiyaw ma faamu au contraire Ala ka mɔgɔw ti dɔgɔya Ala ka mɔgɔw lafulen tɛ silamɛw bɛ nin konasiyɔnw ta silamɛ juguw de don u tɛ Ala ko yɛrɛ si dɔn kana dan sago hinɛ Ala ka jɔn na min gɛlɛyara i ma nin de don kana dan sago hinɛ Ala ka jɔn na a faamuna o tuma na Abubakari seginna ka na fɔ kira ye min kɛ o ko o de la nin aya in jiginna i y'a ye dɔw ko o tɛ mais nin fɔbaga cayara ni iriwaya tigi ka ca mais nin kɔni na dɔw ko u y'o kɛ kila ye mais fɔlɔ in ta la akhrajahu Ibnu Jarir yarawi de ale nana n'a ye a ka kitabu kɔnɔ wa Ibnu Manzar fana nana n'a ye a ka kitabu kɔnɔ mais olu nana n'a ye ni hadisa sira de ye ani Ikrima u y'o minɛ Ikrimatu la mais minnu nana ni dɔwɛrɛ olu ta kɛra masala de wakila olu ko dɔw ko nazalati fi Huyay ibnu Akhtabi ko Huyay ibnu Akhtabi ko ni aya in jiginna ale de la sahaba dɔ kun do lama nazalati al-aya man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan kathiratan ko Ala ko jeni bi juru do ne Ala la juru do ngo ɲuman na n b'a tigi ka juru sara ka double caman na ko abo ko Ala ka sɛgɛn yɛrɛ sera juru ta ma man yuqridu Allah qardan hasana ko jeni bi juru do Ala la ko o yɔrɔ ye de la ko Ala ka sɛgɛn juguyara bɛ suratu Bakara de kɔnɔ quoi bon ko Ala ka sɛgɛn juguyara quoi ko fo ka juru yɛrɛ ɲini mɔgɔw fɛ u bɛ yahudiyaw de ye o wayi bɔn yahudiya de don u ye yahudiya de ye ayiwa olu fana ye nin fɔ ko nin de la ko aya in jiginna quoi
o kuma na ko ala ka dɛsɛ sera juruta ma o kuma na nin ye a dalilu de ye k'a fɔ ko ala y'a mɛn koyi mɔgɔ minnu ko ala ka wari banna walima wari tɛ ala kun ko ala y'a mɛn ko mɛ an bɛna a sɛbɛn quoi na o kɔrɔ an bɛna an labɛn u ɲɛ an ka taali fɛ naam ونحن أغنياء ko anw de ye waritigiw ye سنكتب ما قالوا u ye min fɔ nin ye an bɛna a sɛbɛn koyi وقتلهم الأنبياء بغير حق o dama tɛ o wa qatlahumul anbiya a fila bɛɛ don a bɛ se ka kɛ bin nasabu wa rafi qatlahum kumana a bɛ kɛ bin nasab wa a bɛ kɛ bin rafi fana na o kumana u ye nabi ɲumanw fagali min kɛ بغير حق ka sɔrɔ hakɛ t'u bolo dalilu t'u bolo quoi ونقول wa naqulu ne ala bɛna fɔ ذوقوا عذاب الحريق a ye ɲanga taa nɛnɛ sa dɛ o kumana qatlahumul anbiya i y'a ye mɔgɔ mɔkɛ ka ko a bɛ tugu i nɔfɛ hali n'i ma jurumu sɔrɔ mana kɔrɔ ye aw kɔni tɛ o aw ma ala nɛni nin yan aw mɔkɛw ye kiraw fa ka kɔrɔ an b'a bɛɛ de sɛbɛn lahara bɛ taa don janimɛ de i y'a ye a kɔlɔlɔ ye denw sɔrɔ k'a sɔrɔ u m'a kɛ quoi mais u ko ko wakati min la mais a fɔra ala nɛninaw ninnu de ma mais olu ma nabi ɲuman fa o olu ma nabi ɲuman fa mais u mɔkɛw de ye nabi ɲuman fɔ o kɔrɔ ye aw danganen minnu ye ala nɛni a n'aw mɔkɛ minnu ye kiraw fa ka kɔrɔ bi ghairi haqqin k'a sɔrɔ dalilu t'u bolo an b'a bɛɛ sɛbɛn wa naqulu zuqu azaba al-hariki ko a ye jeni ni ɲangata a y'o nɛnɛ sa zalika a ko ɲangata in بما قدمت أيديكم a ye baara min kɛ de don koyi an ma bi a kan dɛ a yɛrɛ de y'a baara kɛ ala t'i bin maa kan وأن الله wa a k'a dɔn fana ala yɛrɛ ليس بظلام للعبيد ala t'i jɔn tɔɲɔ dɛ ko ala tɛ naam lezina mɔgɔ minnu sa قالوا n'olu ko kira ma إن الله i k'a dɔn ala عهد إلينا ala ye layidu t'anw ye tawureta kɔnɔ ألا نؤمن لرسول ko an kana limaniya kira si la diɲɛ kɔnɔ حتى يأتينا fo kira kana an ma بقربان ni sarakati ye تأكله النار tasuma k'o dun قل mamadu a f'u ye قد جاءكم رسل kira caman nana an ma من قبلي ka fɔ ne muhamadu ye بالبينات olu bɛɛ nana ni kabako caman ye وبالذي قلتم ani a ye min fɔ nin ye fana o yɛrɛ kɛra an ɲɛna فلم قتلتموهم munna a ye olu faga إن كنتم n'aw kɛra sadiqina ko a ta ye Bonjour tiɲɛ et ye bienvenue chez o Kabbalah. cogo di الذين قالوا إن الله عهد إلينا a mɔgɔ minnu ko ala ye layidu ta anw fɛ tawureta kɔnɔ ألا نؤمن لرسول ko an kana da kira si ka kiraya la kira o kira mana fɔ a ye kira ye ko an kana sɔn ka tugu a la ten dɛ na حتى يأتينا بقربان تأكله النار fo a kana ni saraka ye an yɛrɛ ɲɛna نعم tasuma bɛna saraka min don نعم mana o kɔrɔ ye o tuma na ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan نعم e ko i ta ye tiɲɛ ye nin ko a ta ye tiɲɛ ye tiɲɛtigi ma dɔn aw la kabila ba fila n'a ɲɔgɔnna ou bien maa ba fila o tuma na a bɛ fɔ ko nin tɛ baasi ye a ye na ni saraka ye نعم nabi ɲuman min bɛ yen walima imamu min bɛ yen o bɛ bila mɔgɔw ɲɛ k'a fɔ ayiwa karisa ka saga saraka filɛ karisa ka saga saraka filɛ ni min ta ye tiɲɛ ye sanfɛla k'a ta n'o kɛra yɔrɔ min na e ka saga tasuma b'a minɛ k'a jeni k'a ban o yɔrɔ bɛɛ nin ka saga jala bɛ to a bolo o tuma na a kurubanu de ka n'i surunya ala la ni ɲumanya ye o tuma na i b'i surunya ala la ni ɲumanya min ye o bɛ kɛ saraka de ye i ma n ka du d'i ma n ka mobili d'i ma n k'i ka surafana d'i ma o tuma na ataqarrabu ila Allahi bi shay'in ne b'i surunya ala la ni fɛn dɔ ye ila Allahi zulfa o tuma na kurubanu de ye min b'i surunya ala la o tuma na a bɛ fɔ o ma saraka o tuma na k'olu y'a kala tawureta la k'u kana tugu kira si kɔ ni maa o maa ko a ye kira ye
u k'a fɔ ayiwa n'i ye kira i ka saraka bila sanfɛla k'a jɛnɛ an k'a ye i n'a fɔ an fa adamaden fila ta kɛra cogo o tuma na ni e kɔni ma se k'o kɛ anw ti tugu kira si kɔ min tɛ se k'o kɛ alakira u y'o de fɔ alakira ye quoi sallallahu alaihi wasallam mana kira ko cogo di Muhammadu a fɔ nani kɛra aw ma o kira caman na ka kɔn ni Muhammadu ɲɛ olu nana ni kabako caman ye Isa tɛmɛna Musa tɛmɛna ninnu bɛɛ nana ni kabako ye wa a yɛrɛ ye nin min ɲini ne fɛ sisan o dɔw y'o kɛ ka saraka bila a yɛrɛ ɲɛna a jɛnna k'a bɔ i n'a fɔ Zakariyawu ni Yahaya Zakariyawu ko k'u dalen to ka nabiɲumanya la k'o kana ni kurubanu ye o kurubanu bila tasuma y'a minɛ Yahaya ye kurubanu bila tasuma y'a minɛ a ko wa billazi qultum wa a ye nin min ɲini ne fɛ fana o kɛra aw ye ka kɔrɔ munna a y'o faga n'a sɔrɔla saraka minɛni na ko a bɛ da la Yahaya ni Zakariya olu ka saraka minɛna a ɲɛna lima qataltumuhum fa lima qataltumuhum a y'u faga mun kama n'a sɔrɔla a bɛ tiɲɛ de ɲini n'a sɔrɔla o ye tiɲɛtigiw ye a tun b'an k'olu fa wa hali ni Muhammadu nana n'a ye a bɛɛ ka kan Muhammadu n'u ye nkalontigiya i ka kiraya la kira o nkalontigiyara o a ko ye Muhammadu nali ɲɛ o kira bɛɛ nana ni kabako caman ye wa zuburi u nana ni sɛbɛnfɛnw ye wali kitabi n'a fɔ e nana ni kuranɛ ye cogo min na el-muniri min bɛ yelen bɔ jɔn dusukun na fa in kazzabuka n'u ko ye Muhammadu tɛ kira ye faqad kuzziba rusulun min qablika kiraw nkalontigiyara ka kɔn e ɲɛ o kiraw nenina u fagara u bugɔra fɛn bɛɛ dar'u ka kuma jugu bɛɛ fɔra kiraw ma mais o kɛra ka kɔn e ɲɛ n'u ko e tɛ kira ye a ma fɔlɔ e la o ja'u bil bayyinati o kira fɛn o fɛn tɛmɛna a bɛɛ nana ni dalilu jɛlenw de ye bi bana a bɛɛ nana ni kabako u bɛ mujiza yɛrɛ min nɔfɛ dɛ u nana ka yir'u la wal bayyinati ani fɛn walawalalenw parce que silamɛya yɛrɛ ye bayyinatu de ye silamɛya fɛn o fɛn mana f'u ye a ka ca la hakilima ti maa ɲini k'a si la kana jɛnɛya kɛ maa bɛ maa ɲini ko mun b'o la kana suɲɛni kɛ kana mɔgɔw tɔɲɔ sinji tugu ɲumanya kɛ hinɛ mɔgɔw la ko dɔnna jumɛn bɛ ɲininkali kɛ ko mun na an bila l'o la i yɛrɛ b'a dɔn c'est nécessaire diyagoya yɛrɛ de don diɲɛ tɛ se ka taa kɔ na wa zuburu ani kitabu zuburu ye kitabu de ye kɛ suf Ibrahim i n'a fɔ nabila Ibrahima ka sufu tun bɛ cogo min na zuburu zaburu fana wala zaburu o y'a mufradu ye zuburu o y'a caman ye والكتاب المنير o kuma na ani kitabu yɛrɛ a kan bɛ kuranɛ ma ya el muniru min bɛ dusukun nɔrɔ kullu nafsin i kana se ka Muhammadu ni o ni zaikatul mauti a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ wa innama ko in bɛ cogo min na sa tuwaffawna ujurakum aw bɛɛ bɛna cɛ ka dafa kɛ sa ujurakum asara la yawmal qiyamati nin bɛ kɛ lahara don faman zuhziha anin nari faman mɔgɔ o mɔgɔ zuhziha ni Ala ye yɔrɔ janya anin nari ka bɔ tasuma doni ma wa udkhila al jannata n'Ala sɔnna k'e don alijinɛ kɔnɔna faqad faza kana se ka o tigi ye nin yɔrɔ sɔrɔ wa mal hayatud dunya mais silamɛw a k'a dɔn diɲɛ ɲɛnamaya tɛ dɔwɛrɛ ye illa mata'ul ghururi fɔ malasali minɛ jabbar a ti to i bolo dɛ a ti to i bolo na kullu nafsin za'iqatul maut ni wo ni ko a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ munna o fɔra yan parce que Ala fɛ ka silamɛw dusu suma ka hakili d'u ma c'est à dire tɔɔrɔ ti dumi quoi wa hɛrɛ yɛrɛ ti dumi diɲɛ ta a ti dumi dɛ kullu nafsin za'iqatul maut ni wo ni a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ bɛɛ bɛ sa
mana n'i bɛ tɔɔrɔ la walima n'u ye tɔɔrɔ s'i ma i ka diinɛ kama to i ka diinɛ kan tɔɔrɔ in bi ban ni tɔɔrɔ yɛrɛ ma wuli ni sababu dɔ ye saya b'a wuli wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamati wa a k'a dɔn ko in bɛ cogo min na lahara don a bɛɛ ka sara dafalen fɛn di min kɛ fiyewu o de bi d'i ma i ye min kɛ o de bi d'i ma na faman zuhziha anin nari ni ala sɔnna ka maa min kɔni jɛngɛ ka bɔ tasuma ma k'e yɔrɔ janya tasuma na wa udkhila al-jannata k'e don alijinɛ na faqad faza niyɔrɔ sɔrɔ si tɛ yen bilen ka tɛmɛ o kan o ye gagneli da de ye ala mana maa min kɔni kisi jahanama ma jahanama ma ɲi koyi n'i yɛrɛ bolo da diɲɛ tasuma na k'o lajɛ k'a ye ko i kuturuba de bɛ bila jahanama kɔnɔ i b'a dɔn min b'a ɲɛ lahara a ka gɛlɛn kumana ko n'ala sɔnna ka maa min yɔrɔ janya tasuma na ka tila k'i don alijinɛ na o tigi kɔni kadi faza ala ye nin yɔrɔba dɔ ma wa ma hayatu dunya wa diɲɛ ɲɛnamaya in tɛ foyi ye a tɔɔrɔ n'a hɛrɛ illa mata'ul ghurur fo malasali minɛ malasali c'est-à-dire manamana de don quoi manamana de don parce que n'i yɛrɛ y'a lajɛ Kaisara fɔr'i ɲɛna Kisra masakɛw fɔr'i ɲɛna ayiwa Babila masakɛw fɔr'i ɲɛna olu to yen i ka na an yɛrɛ fɛ yan ka na an ka waritigi caman lajɛ minnu tun ye milliardaires ye n'u taara ka wari tonnen to yan mana mata'ul ghurur diɲɛ ɲɛnamaya in de faama joli don min sara ani min ka fanga tiɲɛna o caman mana diɲɛ yɛrɛ ye waatinin dɔ dɔrɔn de ye silamɛ man ka sɔn fiyewu foyi ka don i ni ala cɛ foyi ka don i ni ala cɛ na ngale na o bilawuna silamɛw ala bɛna aw lajarabi dɛ fi amwalikum a ka nafolo dɔw bɛna tiɲɛ o wa anfusikum wa a farikolo fana bɛna sɛgɛn wala tasma'unna aw bɛna mɛnni kɛ dɛrɛ min allazina mɔgɔw da utul kitaba minnu kɛra kitabungew ye min qablikum ka kɔn aw ɲɛ n'o ye yahudiya ni nasara ye wa min allazina ashraku wa bolisɔnna kafiri arabuw fana bɛna kuma caman fɔ azan kesiran u bɛna tɔɔrɔ caman se an ma n'u daw ye kuma juguw la wa in tasbiru nka n'a sabalila wa tattaku ka tila ka sira ala ɲɛ fa inna zalika i k'a dɔn o waleya min filɛ nin ye min azmil umuri o ye kobaw dɔ ye ni ala bolo a ko cogo di latublawna fi amwalikum aw bɛna lajarabi dɛ fi amwalikum a ka nafolo la a bɛna lajarabi a ka nafolo la o lajarabi nafolo la o de ye jaga minnu n'a fɔra a k'o bɔ lajarabi nafolo la ni ko ye diinɛ sɔrɔ kira ka wele da silamɛw a ye nafolo bɔ silamɛw a ye nafolo bɔ silamɛw a ye nafolo bɔ o nafolo ninnu n'a b'olu bɔ o ye lajarabiw de ye parce que a bɔli ma nɔgɔn ni ma nka i b'a kɛ ala min kama k'a fɔ n b'a sara sɔrɔ lahara a bɔli bɛ nɔgɔya mana aw bɛna lajarabi a ka nafolo la wa anfusikum a bɛna lajarabi a yɛrɛ kun fana na a yɛrɛ kun na i bɛna wele ka bɔ i muso kɔrɔ cɛ na yan e k'i labɛn an y'a mɛn ko kafiriw k'an ka labɛn dɔ k'an kama e ka t'o ɲɛɲini e bɛ taa o la kalo kelen tile 15 i n'i muso tɛ ɲɔgɔn ye i yɛrɛ t'i ka so i bɛ si kungo kɔnɔ i bɛ si ndamarojuw kɔrɔ ka taa kumana a bɛna lajarabi a farikolo la o kɔfɛ fana ni kɛlɛ sera fana a tila ka bamuru ta ka taa dɔw bolo bɛ tigɛ dɔw sen bɛ tigɛ dɔw bɛ sa o kumana a bɛna jarabi anfusukum a yɛrɛ kun na a bɛna lajarabi o la dɛ ni alabato ye ni seliji tali ye fo nɛnɛ waati ni dugutilama seliw ye ni sun donni ye nin tile juguba in kɔrɔ ni minɔgɔ muɲuni ye nin tile juguba in kɔrɔ o kumana aw bɛna jarabi a ka nafolo la wa anfusikum a n'a yɛrɛ kun a bɛna jarabi a yɛrɛ kun fana anw filɛ o lajarabi dɔ filɛ an bolo a bɛna lajarabi fana wa anfusikum hatta hali a ka mara la mais a ko cogo di
ولا تسمعن من الذين أوتوا o da الكتاب bane de wala tasma'una min allazina utul kitaba min qablikum نعم abina kuma caman mɛn mɔgɔw la ajuguw bɛna kuma caman fɔ yahudiyaw ni nasaraw la ani kafiri fin arabu yɛrɛw la نعم azan kɛsiran bɛna kuma jugu caman fɔ a ma nin tɛ dangaden ya k'i muso furu sisan hali a ma san kɛ ɲɔgɔn kan ka t'i yɛrɛ di kɛlɛkɛyɔrɔ la ka faga ye n'u ye baganw de ye o azan kɛsir نعم a bɛna kuma caman mɛn cɛ ka ndamaro yɛrɛ selen u y'a wele k'a bila k'a ka taa ko dɔ ɲɛɲini hali bi a ma na ndamaro bɛɛ cɛn dɔ ye nin n'u ye dangadenw ye koyi a bɛna azan kɛsir a bɛna kuma cɛjugu caman mɛn Seydina Ali ka kuma ye tiɲɛ kunun ni bi bɛɛ ka kan kɛcogo ninnu de jɛngɛnnen don dɔɔnin n'o tɛ a bɛɛ ka kan i y'a ye o tuma na a bɛna lajarabi a ka nafolo la tafsir caman b'a la nin ye usulu de ye mais a furuw bɛ taa se e ka nafolo silamɛ ɲuman i ka nafolo bɛna tiɲɛ silamɛ ɲuman i bɛna nin kɛ ala bɛna nin tɔɔrɔ si i ka foro ma i tɛna hɛrɛ sɔrɔ i b'i ka sɛnɛ kɛ ka wari don a la ɲɔ tigɛ kuma i bɛ taa sɔrɔ fɛn ɲɛnamaw nana i ka ɲɔ bɛ tiɲɛ walima dɔw donna mana a bɛna lajarabi a ka nafolo la wa a bɛna lajarabi a yɛrɛ kun na banaw bɛna minɛ ni ɲɔ silamɛ ne bɛ ala fɛ ne bɛ si ka seli ka n ka nafolo bɔ ka ala ka diinɛ dɛmɛ hali bi ala ka se ka nin se ne ma ala ko la e bɛna lajarabi i ka nafolo la i bɛna lajarabi i yɛrɛ kun na mana an b'an janto nin na wa ko a tɛ dan o ma dɛ ko an bɛna kuma cɛjugu caman mɛn mɔgɔw fɛ cili kɛra minnu ma ka kɔrɔ n'o ye yahudiyaw ni nasaraw ani kafiri tɔw minnu ni bi bɛɛ ka kan na وإن تصبروا ala ko n'a kɔni sɔnna ka sabali ka muɲu وتتقوا ka ala ka danw bonya k'a fɔ anw b'an sa cogo la anw bɛ sa ta foyi tɛ se k'anw bɔ nin na kun na فإن ذلك من عزم الأمور ni ko ka bɔ ala bolo o ka bɔ ale ala bolo dɛrɛ o ka bɔ ale ala bolo mana ala k'an to an k'a kan آمين rabbi ala k'an to an k'a kan na وإذ muhammadu a ko i hakili ka to a la أخذ الله tuma min na ala ye minɛni kɛ ميثاق الذين أوتوا الكتاب a ye misaka lezina a ye mɔgɔw ka layidu minɛ أوتوا الكتاب ni kitabu jiginna olu kan لتبيننه ka gɛlɛyaw ma k'u na alakira ka tɔgɔ ɲɛfɔ للناس u ka mɔgɔw ye ولا تكتمونه ko u tɛna alakira tɔgɔ dogo fiyewu فنبذوه u y'o layidu in gɛru وراء ظهورهم o kɔfɛ hali u mago ma y'o la واشتروا به u ye yɛlɛmɛni kɛ ni o ye ثمنا nin yɔrɔ la qalilan nin yɔrɔ min tɛ bɛrɛ ye فبئس ما fabisa ma fɛn kɔni cɛ juguyara yasitarawuna u y'o faleni min kɛ a ko cogo di وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب wa a ko muhamadu kana ɲinɛ dɛ نعم iz tuma min na akazallahu misaka lezina utul kitaba kitabu dira kira minnu ma yahudiyaw ni nasaraw ala ye layidu de ta u kan tawureta ni fɛn bɛɛ kɔnɔ la yubayyinannahu o tuma na k'a fɔ ko a bɛna walanwalali kɛ tigitigi ala mɔgɔw ye alakira ko la k'a fɔ alakira a tɔgɔ b'an ka kitabuw kɔnɔ ale de ye kira laban ye a bɛna bɔ arabuw la o tuma na k'o layidu de wajibiyara aw kan ko a k'o ta k'o walanwala linnasi mɔgɔw ye wala taktumunahu a kana alakira ka bonya dogo a b'a ka kitabu kɔnɔ a kana dogo dɛ a yɛrɛ y'o layidu ta o فنبذوه وراء ظهورهم u ka karamɔgɔbaw ye o kɛru o kɔfɛ واشتروا به ثمنا قليلا u ye faleni kɛ o la sɔngɔ fitinin na faleni ye jumɛn sanni feere kɔrɔ de n b'a d'i ma i b'a dɔ di yan o tuma na ishtaraw bihi samanan qalilan u ye faleni k'a la nin yɔrɔ fitinin na parce que
u ye nin kɛ parce que u ka mɔgɔw kana na bɔ u kɔ ka taa tugu kira kɔ olu de ye karamɔgɔbaw ye o tuma na kira ko tɛ tiɲɛ ye n'olu ka kira tɛ taar'u ka mɔgɔw na tugu u la diɲɛ dama na o tuma na u ye sɔngɔ min ɲini a ka dɔgɔ parce que ni tugu kɛra nkalon la nkalon bɛna ban de na وبئس ما يشترون u ye nin falenni min kɛ nin ye falen jugu ye dɛ hali u tun ka ala kira ko fɔ u ka diɲɛ tun bɛ ɲɛ lahara tun bɛ ɲɛ لا تحسبن Muhammadu i kana miiri الذين mɔgɔw ye يفرحون mɔgɔ minnu bɛ nisɔndiya بما ni fɛn ye أتوا a taw n'o dir'u ma ويحبون walima u ye min kɛ wayuhibuna u b'a kanu أن يحمدوا k'olu ka tanu بما لم u يفعلوا ma fɛn min kɛ k'u tanu n'o ye فلا تحسبنهم i kana olu jateminɛ بمفازة k'a fɔ o ye kisi da ye u ye dɛ من العذاب ka bɔ ala ka ɲangata ma ولهم a b'o tigilamaw ye عذاب ɲangata b'u ye alimun ɲangata bɛ min maa dimi نعم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ko i kana mɔgɔw jateminɛ minnu nisɔndiyalen don n'u ka kɛlen ye bima ataw نعم u ye min kɛ u yɛrɛ nisɔndiyalen don n'o ye ko i kan'o filɛ ويحبون أن يحمدوا بما لم wa يفعلوا u b'a kanu fana u ka tanu ka da o kan ka sɔrɔ u ma fɛn kɛ u ma fɛn min kɛ ko k'u tanu de ka da o kan na فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب i kana miiri fiyewu k'o bɛna u kisi bi ma fa zatini k'o bɛna kɛ kisi laɲɛ u ye minal azabi ka bɔ ala ka ɲangata ma wala hum azabun alimun wa ɲangata b'u ye min ka gɛlɛn nin ye jɔnni ko ye tafsir la u ko nafigi dɔw de tun kɛra alakira ka jamana sallallahu alaihi wasallam ni kɛlɛ wulila ni kira ye cɛw wele a ye na an ka taa karisaw nɔfɛ a ye na karisaw minɛ an k'u kunbɛn bamuru ni bamuru n'o kɛra olu munafigiw u ti taa u ti sɔn ka taa bon na ala y'a kɛ ko kira taara kɛlɛyɔrɔ la o tuma na a y'o fɔ a daminɛ ye jumɛn ye fala تحسبن الذين يفرحون بما أتوا aha kana mɔgɔw filɛ minnu bɛ nisɔndiya n'u ka kɛlen ye k'a fɔ k'o de bɛ n'u kisi ɲangata ma a tɛ n'u kisi ɲangata ma dɛ wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wa u bɛ fɛ fana u ka tanu ni fɛn ye u ma min kɛ mana ni u banna ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ni alakira taara kɛlɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam ni kɛlɛ ɲɛna kira bolo o tuma yarɔ ni kɛlɛ ɲɛna dɔrɔn a bɛ na ni ganimɛ de ye nafolo de bɛ na a sera jugu minnu na olu ka minɛnw ni u ka fɛnw o tuma na nafigi ninnu bɛ tila de ka wuli ka n'u kale kira ye ayi manamɛnw ma taa nin de kɛra tan nin de kɛra tan o tuma na c'est-à-dire u bɛ fɛ fana u ka tanu ka da o kan quoi k'a fɔ tiɲɛna aw ye cɛw ye n'o tɛ a tun bɛ taa o ni nin dɔrɔla in tɛ an dalen b'a la aw tun bɛ taa u fɛ ka tanu ni fɛn u ma min yɛrɛ kɛ an ma sɔn ka taa a tilala ka na n'a ka dɔrɔlaw ye k'o fɔ a tilala ka na tanu ɲini fo a ka tanu o de kan o fana ti kɛ dɛ o tuma na u yurawu na nase u b'u yɛrɛ jira mɔgɔw de la yɛrɛ jiralaw don mɛ n bɛ fɛ ka nin ye a tɔgɔ ye di tafsiri dɔw ka kuma ye nka ibnu jarir ibnu hatim olu y'a minɛ ka bɔ sa'idu ibnu jubairi la ko nafigiw ko tɛ yan k'a ka mɛn yahudiya yɛrɛ de ma bikitimanihim muhammadan k'u ye alakira tɔgɔ de dogo u ma sɔn ka kira tɔgɔ fɔ o tuma na u y'o walejugu min kɛ wa yuhibuna an yuhmadu u bɛ fɛ fana u ka tanu fana u ma min kɛ n'u bɛ ka k'o de fɔ qalu nusalli wa nasumu wa nuzakki wa nahnu ala dini ibrahim u b'a fɔ ko silamɛw nɛgɛnen don ko olu bi sun kira nana sɔrɔ olu bi sun a nana sɔrɔ olu bi seli a nana sɔrɔ olu bi jaga bɔ wa a nana olu sɔrɔ ibrahima de ka sira kan mana ko f'u ka tanu ni o de ye ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ mana nin fila de don mɛ a bɛɛ bi dawu ni tafsiri na ti ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn bɛɛ n'a ta yɔrɔ de don nafigiw tun bɛ nin kɛ o dɔnnen don nafigiw la
bon yahudiyaw fana ka baara ye nin o dɔnnen don yahudiyaw la parce que olu k'u bɛ ibrahima de ka sira kan mana kuranɛ bɛ na n'o de ko ibrahima kun tɛ ma kɛna yahudiyan wala nasraniyan ibrahima kun tɛ yahudiyan bal kɛna halifan musliman bon olu yahudiya ninnu ko olu de bɛ ibrahima nɔfɛ kumana olu bolo mamadu de t'a nɔfɛ parce que kira nana sɔrɔ olu bɛ seli u bɛ sin u bɛ jaga bɔ na فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب kan'o filɛ ko u bɛn'u kisi ɲangata ma dɛ u ka nin yɛrɛ fɔ nin bɛ nin kɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ko a kana k'i kɔnɔ kuma in ba kɛ sababu ye k'u kisi ɲangata ma u ti kisi a ma ولهم عذاب أليم wa ɲangata b'u ye lahara don min bɛ maa dimi ولله ملك السماوات والأرض i k'a dɔn ala walilayi a bɛɛ ye ala ta ye ملك السماوات sangaba masaya la والأرض ani dugumakolo masaya والله i k'a dɔn ala على كل شيء fɛn o fɛn bɛ kɛ قدير ala fanga bɛ se نعم ala ko kabakolo fanga ye ale ta ye نعم dugumakolo fanga ye ale ta ye